Hello mga guys! Ito, nagluto pa ako ng bupis. Ayan, yung panang karop yan. Oh. Linuto ko siya. Ito ang ulam namin. May, ano siya, may carrots na kaunti. Hindi alam ng mga kasama ko na India. Yung isang hapon, ano naman, ang linuto ko, yung ulo ng karop, paa, tapos yung mga isaw niya. Ayun na siya mga guys. Salin na po kayo, kain na po tayo. Pag naluto na to, luto-luto na to. Ito yung tawagin na bupis. May puso, may ano siya, may ano ba yun, bara. Bara-bara. Pero masarap na siya. May carrots siya. Tikman ko siya. Sarap! Ayaw mo, Lord my Lord. Pagpad na dahil lang yun. Sarap! Marami siyang sili. Parami na naman ako ng kain nito. Bupis, bupis. Bupis po yan. Bro, ఇద్దరి మధ్యలో నువ్వు ఎందుకు బ్రో ఐదులో వచ్చాయి నువ్వు లేకపోతే నాలుగులో వచ్చి Para masa. అవును రోజుకు ఒక ఆంటీ దగ్గర పడిపోతున్నావు మీకు ఏంటండి అసలు చెప్పండి నా బ్రో అందగాడు అవును రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికేస్తాడు దిక్కులు మా బ్రో Nagsahag kasi ako ng bawang sa sibuyas. Hiniwalay ko siya. Kaya mamaya, crunchy siya. Mag-crunchy. Ano siya? మరి బాబోయ్ ఆనందం కాదు ఆనందం తట్టుకోలేక కొబ్బరి పీకి పడేసాం Wow, yummy, yummy. అవును బ్రో హైదరాబాద్ వెళ్ళి Yummy. అందగాడు ఎవరైనా గొడవ వస్తాడు Yummy na po. Bye-bye na. Kakain na po. Tawagin ko na lang po yung mga kasama namin. Pero dalawa lang pala kami dito na Pinay. Dalawang itik. Yun na. Bye-bye na po. God bless to all. Jesus loves you. Bye-bye.